Hi! Natutulog na ang bebe. Sleep na nga. Sleep na. Sleep na. Oh! Tutulog na ang bebe. Hi! Sleep na. Sleep na. Sleep na daw si Raya. Sleep na dali. Sleep na. Sleep na. Tulog na. Diba? Ang bilis. Sleep na. Wake up! Wake up! Aray ko. Aray! Aray ko, masakit. Aray, bumangon ka na. Hi! Sleep na si Raya. Tingnan nyo, sleep na si Raya. Ano na, close the eyes na. Close your eyes na. Dali. Eyes. Close the eyes. Ganun, no? Ikaw nga. Aray. Sleep na si Mama. Aray ko. Sleep na si Mama. Ay. Aray ko, ba't na namamalo? Sleep na siya. Ay, aray! Ba yan? Hindi na. Sleep na, Mama. Gatas? What, gatas? You want gatas? Ano ba yung gatas? Dede? Ano ba yung gatas na sinasabi mo? Gatas? Yung sinasabi niyang gatas po. Ears. Where is the nose? Where is the nose of Mama? Where is the nose? Gatas? Ano yung gatas ba? You want milk? Gatas? Dede? Diba kakadede mo lang? Diba kakadede mo lang? Ano nga yung gatas? Ice, that's ice. Where's the ears? Nose. How about the nose? Nose. Very good. Where is the hair? Hair. Uli. Ay, aray. Say bye-bye na. Bye-bye na sa camera. Dali. Bye. Bye-bye na to the vlog. Bye. Bye. Good night. Arag ko naman. Ay, Jesus. Tumabi. Ay,